dito ang tukuran guys. So yan guys, good morning. Maaga tayo guys para sa ating 365 days na exercise challenge. So guys, iba na naman yung mag-exercise natin ngayon. So first time natin mag-bike guys, subukan natin. So tara guys. Bago ang lahat guys, huwag nating kalimutang mag-stretching para mainit-inat ng ating kaugatan. So yan guys. So yan guys, naka-briefo na tayo. Ha? Wala pa man sila? So guys, so papunta kami tukuran. So yan guys. Guys, malapit na kami tukuran. Kaway-kaway dapat. Singot na guys. Singot. So dito ang tukuran guys. So yan guys, so balik na kami. Ayan guys, balik na. So yan guys, andito na tayo. So naka kami guys, naka 30 kilometers from here. Punta kami ng tukuran tapos balik. So tara guys, stretching tayo.